Na mtazamaji na msikilizaji, mahali pote ulipo unapoendelea kufuata vipindi mwongozo kujifunza Biblia Lesson Shule ya Sabato. Leo tunakaribisha kwenye somo la leo tunapokuwa Ijumaa kwa ajili ya kujifunza zaidi na kusoma kwa kina zaidi mojawapo mafunzo muhimu kwenye somo la juma hii. Kwenye robo ya pili mwaka 2025 inazungumza jinsi ya kuelewa unabii wa Biblia, na somo la juma hii ni la 6 linalozungumza kuelewa kafara, ama namna gani tunaweza kuelewa na kujifunza kuhusu nabii. Kuelewa kafara ndio somo letu la juma hii. Fungu la kukariri ni kwenye Ufunuo 5:9. Neno la Mungu linasema, nao wakaimba wimbo mpya wakisema, wewe wastahili kulitwaa hicho kitabu na kuifungua muhuri yake, kwa maana ulichinjwa ukatukomboa kwa Mungu kwa damu yako katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Baba mtukufu, asante kwa sababu umetufunza zaidi kuhusu kafara na tumelielewa. Endelea kutufunza tuelewe maana halisi ya kafara, ya dhabihu ya mwana kondoo Yesu Kristo kwa ajili ya dhambi zangu, na ili kwamba tuache dhambi na tukubali kwamba tunahesabiwa haki kupitia damu ya Yesu. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji, katika juma hii tumezungumzia zaidi sana kuhusu kafara. Sijui kafara umelielewaje katika maisha yako, hasa sana katika hata niseme jamaa ama jamii ama katika kulture yako. Kuna mara nyingi kafara tumelielewa vibaya. Mara ukisema mtu amefanya kafara, tunajua tu ya kwamba wale ambao wanatumikana na mizimu ama na mshetani ndio wanafanya kafara. Lakini kafara ambalo tunakuja kulielewa katika somo hili la 6 ni kitu muhimu cha msingi kabisa katika maisha ya binadamu, hasa sana kwa sababu linazungumzia kafara ya Yesu Kristo, ambayo ni damu yake iliyomwagika kwa ajili ya dhambi zangu na dhambi zako. Unapoelewa swala la kafara, utaelewa hakika kile ambacho Yesu alifanya kwa ajili yako. Tulizungumza ya kwamba na tukajifunza ya kwamba katika kafara kuna kafara zile zinazokubalika na zile zisizokubalika. Na mojawapo kitu ambacho napenda leo tujifunze zaidi, tuzungumzie tu hiyo kafara ya kwanza ambayo Kaini na Abeli wakatoa, kwa sababu kuna ile ambayo Mungu alikubali na ile ambayo Mungu alikataa. Na kuna watu wengi ambao wamejiuliza, mkiwemo ndugu Enjeni Abune, umesikia kwa nini Mungu akakubali sadaka ya Abeli na kukataa hiyo ya Kaini? Ijapokuwa katika Biblia hakuna kitu ambacho waziwazi kinaweza kuonyesha kwa juu kile ambacho kilifanya sadaka ya mwingine ikubalike na sadaka ya mwingine ikataliwe. Kwa hivyo nitakualika mara tena kuingia kwenye partie ya approfondissement. Kwa wale ambao wanakuwa na brochure ya moniteur, tuingie kwenye partie ya approfondissement. Tutaelewa ya kwamba kile kinachozungumzia kafara ya Kaini na ya Abeli inaweza kutufunza vitu vingi kabisa katika Biblia, katika maisha yetu. Unaposoma kisa hicho kwenye Mwanzo sura yake ni ya 4, Biblia haionyeshi kwa nini sadaka ya Abeli ama kafara ya Abeli kakubalika na ya Kaini kakataliwa, lakini kuna vitu fulani vinavyoonyesha nini kilikuwepo na kwa nini sadaka mwingine ikakubalika na nyingine ikakataa. Na ni vitu ambavyo tunajifunza leo, na baadaye tutakuwa tumemaliza somo la leo. Ukiwa lakini na swali ama maongezo, pendekezo, naweka kwenye comment. Jambo la kwanza ambalo lilifanya sadaka ya Abeli kukubalika na ya Kaini kukataliwa, kumbuka kwamba Mungu aliwaita wamtolee sadaka. Na inawezekana sana na inasadikika kwamba Mungu alikuwa amewafunza, na wazazi wao Adamu na Hawa walikuwa wamewafunza sadaka ya aina ambayo Mungu anahitaji ya kuhusu kafara. Licha ya kuwa Kaini alikuwa ni mkulima na Abeli alikuwa mfugaji, ilikuwa na maana kabisa sana. Jambo la kwanza, la première préoccupation de Dieu est la personne qui fait l'offrande. Comme le suggère la traduction littérale suivante, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et donc sur son offrande, mais pas sur Caïn et donc sur son offrande. Cette traduction indique que la raison du rejet ou de l'acceptation de l'offrande par Dieu réside principalement dans la condition spirituelle de la personne et non dans son offrande en tant que telle. Tunaposoma ili ya kwanza kinatuonyesha kwamba ikiwa sadaka ya Kaini ilikataliwa na ya Abeli ikakubalika, jambo la kwanza inahusu kwanza mtu anayetoa sadaka. Angalia, Mungu alikubali hiyo ya Abeli na akakataa ya Kaini, kwa sababu kwanza aliyetoa sadaka huyu Abeli
alikuwa uhusiano wake na Mungu ulikuwa karibu zaidi, alielewa kile ambacho anakifanya, kinyume na yule Kaini ambaye alikifanya ili kukifanya, hakujua sens profond et sens spirituel ya hiyo kafara. Unaweza kusoma pia kwenye Mika 6:7-8, Mungu ametuonyesha kile ambacho ni lazima tukifanye. Anataka tutembee kwa ukamilifu, marcher simplement avec Dieu. Haina maana kutoa sadaka, sijui haijalishi aina ya sadaka yoyote ambayo unaweza kuitoa, wakati uhusiano wako na Mungu hauko sawa, hapo utakuwa hujafanya la muhimu kabisa. Ili kabla sadaka ya mtu ikubalike, ni lazima kwanza huyo mtu ahisi na aonyeshe ya kwamba hakika ana uhusiano wa karibu, maisha mazuri na Mungu. Jambo la pili kwamba tandis que Caïn offre à Dieu, Abel se contente d'offrir. OK? L'expression à Dieu est absent en conjonction avec Abel, alors que Caïn considère son offrande comme son don à Dieu. L'attention d'Abel concerne essentiellement la signification du sacrifice lui-même, à savoir les dons de Dieu pour lui. Alors que Caïn considère sa religion comme un mouvement ascendant vers Dieu, Abel la comprend comme un mouvement descendant de Dieu. Kaini alitoa tu ili kwamba atoe, lakini Abel alielewa ya kwamba anachokitoa katika sadaka hiyo kinakuwa na maana sana katika maisha ya kiroho, hasa katika ukombozi. Ni kitu ambacho kinatufunza kitu fulani. Tatu, alors qu'Abel choisit parmi le premier-né la production la plus précieuse de la saison selon la législation mosaïque, Caïn prend n'importe quel fruit de la terre. L'offrande de Caïn était l'expression de l'effort humain envers Dieu, tandis que l'offrande d'Abel était l'expression du besoin du salut de l'humanité. Kuna watu ambao wanapotoa sadaka, ndio sadaka ni ibada, zaka ni ibada. Kuna wale ambao wanapotolea Mungu wanakuwa kana kwamba wanamkeresha Mungu, wanamtolea kile ambacho wanataka, hawatoi kile ambacho Mungu alikusudia kukitoa. Hii mojawapo wa vitu ambavyo vilifanya Kaini sadaka yake isikubalike, lakini ya Abeli ikubalike. Abeli yeye alitoa kile ambacho Mungu alitaka kutoa, ambayo ilikuwa ni hitaji ya ulimwengu, Mungu kujitoa kwa ajili yetu. Ilikuwa ikiwakilisha Yesu Kristo. Jambo la nne que l'offrande d'Abel était liée à la promesse de l'agneau messianique de Genèse 3:15, qui serait sacrifié pour sauver le monde, tandis que l'offrande de Caïn était un rituel vide et insignifiant. Notez que le même contraste apparaît entre le vêtement humain et le vêtement de Dieu dans Genèse 3:7, tandis qu'Adam et Ève utilisaient la plante à leur disposition pour se couvrir. Dieu utilisait un vêtement qui impliquait un sacrifice animal. Sadaka unayotoa, je, unaelewa sens profond ya kile unachokifanya? Ni hatari wakati tunafanya vitu vyote mechaniquement, pasipo kuelewa sens spirituel ya sadaka ama ya kafara, sijui niseme ya zaka. Tunapotoa ama tunapofanya ibada yoyote, tuelewe ni nini tunachokifanya. Kuna mara tunahubiri kwa sababu tumezoea kuhubiri. Tunaenda kwenye ibada, tunaabudu kwa sababu tumezoea, pasipo sisi kuelewa uhalisi na undani wa kile tunachokifanya. Ni hatari kabisa. Abeli aliona ya kwamba hii inawakilisha Yesu ambaye atakufa kwa ajili yetu sote, lakini Kaini akafanya kile ambacho anakitaka. Tano, ambalo ni la mwisho, enfin, l'absence de la bonne connexion religieuse chez Caïn atteint son apogée dans le meurtre. Caïn s'étant déconnecté de Dieu le Père, il perd sa connexion avec son frère. La fratricide illustre comment le péché fonctionne. Le péché avec son frère découle du péché avec Dieu. Dieu perçoit cette relation entre les religieux et l'éthique lorsqu'il avertit Caïn, dit certainement si tu agis bien, tu révéleras ton visage. L'expression agir bien concerne avant tout le bon sacrifice que Caïn est tenu d'offrir, mais elle se réfère aussi à la lutte personnelle de Caïn contre le mal et plus particulièrement à sa relation avec son frère. Le verbe hébreu teitib, agir bien, a une forte connotation éthique. Le même verbe est utilisé par Jérémie pour décrire la relation souhaitée entre un homme et son prochain. Il est intéressant donc de noter que l'adresse de Jérémie à Israël relie le même enjeu de la vie religieuse à l'éthique. Après une longue liste de crimes éthiques, vol, mensonge, adultère, le prophète confronte son peuple. Puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est évoqué. Cet appel a résonné avec beaucoup d'autres prophètes qui ont souligné le rejet de ces sacrifices par Dieu. Michée en particulier insiste éloquemment sur l'intitulé d'une telle religion. Dit l'Éternel agrée-t-il des milliers de béliers? Il t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, pratique la justice et la miséricorde et marche humblement avec ton Dieu. Ili sadaka yetu pia ikubalike, ni lazima tuwe na uhusiano mzuri na Mungu, tuwe pia na uhusiano mzuri na ndugu zetu wale tunaoishi nao. Sasa maana ya kiroho ya kafara ni nini?
Mojawapo wa shairi za muhimu sana zinazozungumzia kuhusu kafara ni kwenye Isaya 53:4 hadi 8 na 12. Hapo inatuonyesha kwamba Yesu, inapozungumzia kafara ya Yesu kama kafara ambaye alijitoa na akateswa, akapigwa, akatemewa mate kwa ajili yangu na wewe, ili kwamba mimi na wewe tupate wokovu. Fikiria ni upendo namna gani Mungu ambaye ametupenda na ameacha furaha yote mbinguni, ameacha utukufu wake ili aje afe kwa ajili yangu nao. Ni upendo wa ajabu, na ni lazima tumpokee huyo Yesu kwa Bwana mkombozi wa maisha yetu, na ni kitu kizuri zaidi. Pendo nataka tu kuhusu application. Unaposoma Wafilipi sura ya 2 mstari wa 7, fikiria kwa neno linalosema Christ s'est dépouillé lui-même. Okay? Nikusema alijinyima, niseme ndio, akajinyima, akaacha utukufu wake wote ili awe mtu, niseme asiyekuwa kama na maana, ili kwamba akuokoe na aniokoe. Fikiria ni mara ngapi wewe pia umejinyima kwa ajili ya kumsaidia yule rafiki. Mara ngapi umejinyima kwa ajili ya kusaidia kazi ya Mungu kusonga mbele? À quel point êtes-vous prêt à se dépouiller pour le bien de votre collègue ou la croissance de votre enfant? Basi Mungu akusaidie unapofikiria kwa hiyo swali, weka jibu kwenye comment. Je, ni kusudi lako leo kupokea Yesu Kristo ambaye amekufa kwa ajili yako, ametemewa mate, amezarauliwa kwa ajili yako, ili kwamba leo ukimpokea damu yake kusafisha na ustahili machoni pa Mungu? Baba, asante kwa somo hili. Tunachokuomba ni kwamba tueleweshe kupitia Roho Mtakatifu undani na uhalisi wa kafara, maana ya kiroho na ya kinabii ya damu ya Yesu kumwagika kwa ajili yetu. Tupokee Yesu Kristo kwa mfalme katika maisha yetu na mkombozi wetu, na tuwapende pia jirani zetu wote, tuandae kwa ujio wa Yesu mara ya pili katika jina la Yesu Kristo. Ndugu, usikose kusubscribe, kulike na kushare. Na ikiwa ni mara yako ya kwanza kutufuata, kama una haja ya somo ya Sabato mchana, Jumapili, Jumatatu mpaka Alhamisi, unaweza kuingia kwenye playlist yetu. Utabarikiwa na masomo. Karibuni kwenye somo la saba.